তো ডিমান্ড যে আপনি যে ওনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খেয়েছে যে ওনারা বলছে যে এটা কি সত্যি না মিথ্যা? আমি তো টাকা দিয়ে জমা দিছি, আমি তো কইতাছি জমা দিছি। ওখানে এরা অনেক কি জমা করছে। তিনি আর তামনি তুই প্রথম লাইমানিক লাইখাকা সাইখানা রেগাদি जों दिनै अर कुथुं लाइमाने हरे चिनि LIC खाइमाने कम्पानी आके LIC खाइमा कम्पानी हिकाय बजना प्रथम पुकाय आनखाय सावब प्रथम पु एक बছर बाय थांमानो हिनाय LIC खाइमाने LIC सम थानि खाय अ बरं बदि दतन थानि खारि बदि देनि थानि खायो बबो जागानि ब मानिक बान्दार गाथि मानिक बान्दारनि कलासरिया गाथि नि हिकाय प्रथम पुकाय जना आनो बसाव ओरिस कपि रि फेका दो आगे ओरिस क तब हे लिसि कपि रि फेका आगे लिसि कपि LIC खाइदि प्रथम नग फाइका प्रथम जिन छनाय नग फाइका LIC खाइमानि जों दिनै एके LIC खाइके हिकाय बसाव अन्ते हिनाय एक बছरनि बागे खाइमानो हिसाबा न एके एक बছरनि बागे खाइके के बसुका खाइमानो एके मास 3000 खाइदि हिसाव एके खाइके मास 3000 खाइ हिकाय परे खाइ सावब एक बছर खाइ थाका अलरेडी एक बছर थाका एके आफोकाय मासकाय अब उंकलि फैका ब रिसि कपि रि फैका रिसि कपि अब ओरिजिनल दा ना दुई नम्बर अब का ओरिजिनल दुई नम्बर का इक दुई आबनि प्रथम निकाय अब हिगा आर परे के बम हाय मांग दिफायो अम हाके मांग दिफायो को बम ब्राउन बम हाके मांग दिफायो फकी दिफायो जना बजना अब डुप्लिकेट हिनर बाइके सेमाखा डुप्लिकेट हि छैमाका छु अफिस थांग बेंग थांगा कनाय चेक खाइका चिने एकाउना आइ चेक खाइमा परे हिके अंक अफिस बेंग बरक छव रां करे हिनाय जना आइ लां करे हिसाका गाय तिनि बरक यां फायो तसा लांथुमनानि हिनाय लांथुमनाहि फाइगे जोंबनार तिनि पारखे लंबैनार खाता एरमय नारम परे ताबक तामखा लंबैना माने परे ताबो हिके दब कुनबो साया को ता पर्यंत न बिन ताखो बुखु गज त फाइबे क्या फाइफोन को त साया को लांदिना त गसिव आके लांदिना गसिब छ ओक जों त हाते माया ओक हाते लांमाया का जों बनो तिया याकाया जों त बनो बचन छावो एगुमे खाइनानि कागज खाइनानि अमाहाय जागा अमाहाय के रिनानि हिना जों आबो गसिया जों त बनो हाते लांचे हाते जों लांग हब्रे जदिन जे मास आबो गने जों चिनि लांग जत नायुता माने बसो माने बसो रां रिजाक आनि रांखाय त एने अब लिखा आनि थानि त बिसि करे अनेक त बरं थानि त तंग आंखाय त कुबि कं मा छनाय आन थानि त बिसि करे आं एक बছरनि जाक 3000 खाय नि रां मानथाय बसो तंगाबो आनि रां मानथाय तंग एने 30-35 हजार बिसि त करे आनि रां खाय बिनि थानि 30-35 हजार मानथाय आनि रां जदि माने तब आनि रां फिरत नायो आं केस तो केस रां नायो के बोले रां मानथाय के आनि आं खलाया माने दो आनि बखाजो खलायो मेन खलायो आनि बखाजो नबुं हिकाय 18 मास रिजाक खा 18 मास नि हिसाब खलायो 1300 खलायो बिनानि 1300 खलायो अमो बसो साउजे को सबन उनको के छानतो बिनि थानि ताबो नायो जे रां माने असुदा नंगे प्रथम छाद नंग छाजन न मोजा कोन बुकिं चलाइरं सिदिओ तिनि फानो मानथों जे पाका न धन्नो खै 3000 बसो रिलायो बरफ जे माने खाइनो ओदि मासो तांगुता 3 मास एबा 3 मास एबा न 3 मास 3000 कोन समय 3000 2825 ते फानो बना आखा मास को हो आंखाय 3000 3 मास वासा रे हो आबायनो मास दुर्गा चमनी आरो ताबो ब्लक दुर्गा चमनी आंखाय किताब समस्या पाइसा गारि आनि खेबो अरो तिने आं LIC खाइमाने गे प्रथम का आना रिसि कपि रे फाइका परे खाय इंगते सेकेंड ओरिजिनल रिसि कपि रे फाइका ता परे खाय इंग फायो दुप्लिकेट माने जेरक्स खाय द फायो ता इंगे दुप्लिकेट हिनि नं बाइके सेमाखा अमा आं अफिसआव थाङै कमलपुर अफिसआव थाङै अमा हाय LIC नि अफिस दङ द कमलपुर आरो थाङै चेक खेकाता आरो थाङै चेक खाइमाने गायनि रां जमा कलाया अमा इंग ओरिजिनल नकल सि हिं सावता नकल हिं साव के ताबखाय बरां ना फैना फाइतानि दा रमय नारक जा आरो माने चिन नुया अन जागाव फाइमाने गाय रमय नारक खाता गाय
जों खाना कांगाय फाइका जोंबो tabuk norong bo rang langna dahin rang to tini kalangmaya bimbu pha phaioi sawo tini kalangmaya oino dinno dawano 2 din ro somoi ru din hin sawota tabuk jodi rang tamong no klang yang tam khaine tabuk no kalangya hangkai जों bono yakaya kono nai muthang rong ja janok jakha tabuk sojora jano yakho bo jodi se rang kalangya hangkai जों janok nai ni sinmong bai an sinimong utpolata ত্রিপুরা তো ডিমান্ড যে আপনি যে ওনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খেয়েছে যে ওনারা বলছে যে এটা কি সত্যি না মিথ্যা? আমি তো টাকা যে জমা দিছি তো দিছি আমি তো কইতাছি জমা দিছি ওখানে এরা অনেক কি কয় জমা করছে আচ্ছা, ওনারা তো ব্রাঞ্চে গিয়ে চেক করছে, হ্যাঁ, তারপরে তো ওনার অ্যাকাউন্টে কোনো পয়সা নেই। তো আপনাকে তো মাসে 6,000 7,000 টাকা করে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনারা কোনো ওখানে ব্রাঞ্চে গিয়ে জমা দেয়নি। এটা পাবলিকের একটা কথা বলে। আচ্ছা, এটা কি আপনি অফিস থেকে আনা হয়েছে নাকি আপনি এটা কম্পিউটারে? না, এটা তো প্রিন্ট করছেন? না, এলআইসি প্যাডে রেখে প্রিমিয়াম জমা দেবো স্যার। আচ্ছা, মাসে যে আপনাকে টাকা দেয় যে আপনি কি অফিসে গিয়ে জমা দেয় নাকি এটা পকেটে নিয়ে নেন? না, তো অনলাইনে প্রিমিয়ামে জমা দেবো। অফিসেও যায়, অফিসে তো একটা লিয়ে যাওয়া যায় না, এই গাড়ি ভাড়া হলাই। ওনারা ডিমান্ড যে আপনি সব টাকাটা খরচ করে নিয়ে নিয়েছে, না, অফিসে জমা দেওয়া হয় না? না, জমা দেওয়া তো হইছে। যদি আপনি জমা দিয়েছেন তে আপনাকে দর্শন কেন ওনারা আজকে? আচ্ছা দাদা, আপনার তারা কোন জায়গায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, একজনকে ঠকিয়েছে না অনেক মানুষকে ঠকিয়েছে? কয়জন? দাদা আপনি ভালো মতন কথা কও। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওনারা বলছে যে ওনার টাকাটা আজকে ফেরত দিওয়ান লাগবো। টাকা নিবার সময় বডি কইলে তো নিছি, আমি এখন দাদা কইরে এখানে দিয়া দিলে ইনবার কি তাও কবে দিবেন? দিলে কয়েকদিন সময় দিলে হইব দিয়া মাস 10-15 দিন। আচ্ছা, যে সময় টাকা নেবার সময়, মাস কিস্তি নেবার সময়, এই সময় কি ঠকিয়ে খাওয়ার জন্য নিয়ে নিয়েছে নাকি এটা কি অফিসে জমা দেওয়ার জন্য? না, এটা তো ইলে জমা দিবা লাগে। আরে আপনি তো বলছে জমা দিয়েছে, ওনারা বলছে না করছে। জমা দিয়েছে যে ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্টে থাকতো টাকাটা, এখন ওনারা চেক করছে যে ওনার কোনো অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই। ওনারা কিতা লিয়ে চেক করছে, আমি তো যা কইতাই নাম্বার কোনটা বা কিতা দিয়ে চেক করছে। আপনি এটা সব সংশোধন করে দেন। আরে কইতা দিন কবে করবেন? আজকে করবেন নাকি? কোন কয়েকদিনের মধ্যে করে দিন, আজকে কোন কয়েকদিনের মধ্যে করে দিন। বাবার নাম কি আপনার? বাবার নাম কি? সুশান্ত দেব। আপনার নাম? প্রবীর দেব। আপনি কি কাজ করেন? টিউশন করি। মন করে এখানে কত পড়ছে? 1500 মানে এটা দুইটা ইনস্টলমেন্ট, একটা নভেম্বর, একটা এটা দুই কিস্তি, একটা পেজ কত হইছে? এটা সব মিলে একটা পিস। এটা হলো একটা এটা পুরাটা একটা, এটা পুরাটা তিনটা ইনস্টলমেন্ট। এটা দিয়ে এটা তিনটা না বসে না কত কে শুনে কি সম্ভাবনা ওই অ্যাকাউন্টে দিলে বই আপডেট করলে যদি করে অটোমেটিক বাইরে 2001 এর বই যদি স্যার আপনি হিসাব প্রথম যে বড় দিমানে ফার্স্ট কিস্তি বা সেকেন্ড কিস্তি খাই মাহাই কাগজ থাকে আমাকে আসো এরপর নেক্সট কিস্তি খাই ই মাহাই কাগজ থাকে কম্পিউটার 2 নম্বর কি কম্পিউটার 2 নম্বর এটা শুনে দিনের আবার ডকর নাই অরিজিনাল পাঁচটা তো এই কথা তো ইজি অ্যাকাউন্ট নাম্বার যদি তুমি মালিকের অফিসে গিয়ে চেক করো, তোমার টাকা জমা দিছে কইব টাকা জমা আছে, যদি না দিয়া থাকে না করে দিব, টাকা জমা নাই। নটা সাকরা প্রত্যেক জনের অ্যাকাউন্টে থাক নাই দি, অফিসে থাক নাই দি। খাবি না এখন না না খাবা হাইয়া কেন নাই টাকা না পিছে নিচে না নাই না কেন নাই আমি কষ্ট জমা করে দেব বিয়া না কত হিসাব কি ওই হিসাব শুয়ে বলি